Hey yo, what's up ladies and gentlemen? This is Cook Tour from SYK Unit. Yeah, ari kami di subaw pakita ko sa inyo kung ano ang amon tripping diri sa studio, kung gaano kami permi, kung ano amon trip. Yeah, akon trip, amo ni ako niyo, ang pang kabal, lol, sinan. Yo, what's up Inan? Yeah, ang pang lol, kabal. Kung kisagam pang makuloli, galing yat mama kontra. Wais laga bato sa akon. Kag masulod naman ta diri sa mga tampulano sa sulod ila to ta ko ano ila trip eh. Hey yo, what's up Joshua? Yeah, what the fuck? Hey yo, ako yung boy, the suplado boy. Hey, what's up? Nega. Yeah, mula na yung trip yung lantaw music video, lantaw skandal. Kaya muna di ang dark place. Kwarto ni Saiken. Tapos ang kwarto ni K1. Galing may ko kabalo kung gano'n sa subong. Kaya muna mo tripping di. Yo, what's up, Inan? My boy, man. What's up? Say something, man. How old are you? 1. 1. Oh, yeah. Of course, I got a chicken here. Yeah. His name is Fuck You. Fuck you. My wife, fuck you. Yeah, and that's, once again, ladies and gentlemen, this is Cook Tour from SYK Unit. Bounce. Respect.